Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jihaba humumina wa gumumina ya rabbal alamin. Yan yang magpatanak sa programa doa. Apabila makadoa mo yan, na insyaAllah matanak yang programa mo sa dunya. Yang itong doa, kalong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang programa matanak mo. So, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika. Nasiyati biyadika ma'adin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jihaba humumina wa ghumumina. Lawan Rasulullah makadoa mo yan, matanak yang problema. Matanak yang problema. Yang makapalit, happiness. Launsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ipagdoa natin. Kadisakan natin, makita mayo yan sa mga kita ba itong mga host ng Muslim, asana mga doa yan. Ya. Pasal kailangan yang doa, aksyon. Aksyon, kailangan talaga. Mamika, di mo na yung pagkalisait, na yung pinakasyur katarabbana, atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adzaban nar. Pinakasyur kadoman yan, ipangayo mo yung kakagyawan sindong ya, sambat kakagyawan sin akhirat. Yan yung syur kata meaning na. Okay? Bali adun ya, agi si mana ya kamang natin yung hakullah. Ano yang kapatot sinala kanatan. Ya ka-lecture ko kamayo, kailangan yang kapatot nan, masimbag kita kanan, masugyod kanan sa way sagal. Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Way sagal. Yang resulta na, ano, may ka makasimbag ka sa way sagal. Yang resulta na, ano yung resulta? Mahal kanan, madipinsakan mo, o di ka nang pasurin sa narakasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung mga resulta. Adi pasadong niya, atakan kanan sa magyawa pag-agama, magyawa pag-iya. Ilaw niya tamkin. Kaya, nakamang natin na. Yan yung mga resulta. Kaya, pabila ya bulabog yung life mo sa dungya, na-check mo yung pag-ibadat mo. Basi, wa makasugat, aun sagal, na di mo gyud makamang yang piyagalaw nga live sa dong niya amagyaw. Di. Kaya, pasal live amagyaw sa dong niya, di makaya sin sapi. Di makaya sin itong kanag. Di. Samugid yang makakaya kanan. Manag yang connection mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal yang magyaw live sa dong niya, yan yang makaatag Allah subhanahu wa ta'ala. Bakaji mayor, magkamalikaw. Atau si presidente. Di. Allah subhanahu wa ta'ala. Biadihil khair. Kaya, ato sa kontrol na niyang ubus-ubus ng kakagyawan adi sa dungya. Wasago barikan ko, yang kadaygan mga utos sa dungya, ianap na niyang rizki, ikaringawa na niyang itong yagatakmag sa problema dakwa. Problema dakwa. Ianap mo yung rizki, ikaringawan mo yung itong yagatakmag. Di mahirap. Hirap. Kaya, bali adun, yang tagbis na ma-explain natin na doon, uno yang kapatot sin Quran kanatin. Pasal yang Quran, di natin makatag yang kapatot naan, nalong sin Rasul, Al-Quran hujjatun laka aw alaika.
Yang Quran yan yang makabukadukan mo. Umi kaya kaatag mo yang kapatutnan. Uwa mo makaatag yang kapatutnan, yang Japon yang makabukadukan mo sa kanara kamo. Allahu Akbar. Asan yang dalil, aon kapatut sin Quran kanatan. Ersago, tapi kalau sin Rasulullah, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Quran yang makasaksikan mo sa kasunod mo sa surga au kasunod mo sa neraka. Allahu Akbar. Ya, Quran na. Na yang Quran, si Fatihah padulong sa kulaw jubrabin naas. Kaya, pero bukan yang meaning yang nyauna yang Fatihah, yan yang po sa nakaturun. Didi. Yang po sa nakaturun, Ikra. Ano sa urihan. Kaya, pero bukan ubus ng ya kasi sa suratul Alaq yan, po sa nakaturun di 10 ka ayat kid. 10 ka ayat. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai sa 10 ka ayat yan yang po sa ya katurun na ayat pa Nabi Muhammad. Kaya, bali aundo man mga ulama, law nandi yang po sa nakaturun, ya ayuhal mudassir. Ya ayuhal mudassir, kom. O mga ulama minanya kalong. O hindi kita asahan sa Ikra atau ya ayuhal mudassir. Bali, law din mga ulama, minini. Yang Nabi, benar yang po sa nakaturun, Ikra. Itong nubuwa, itong Nabi pa yan. Kaya, pasal ubos ng propita, iaagi sa Nabi. Ubos ng Nabi, wa maka, bukan kadegan si Nabi, yakasaw sa Rasul. Bukan. Tagbisda, inainang propita. Kaya, 1,400 ang Nabi, sobra 300 na yang nain nga propita. Sobra? 300. Pero yang kita yang ipatigam kanatan din Allah, 25. 25 ba? Propita. Okay lah. Pero yang kadaig din propita, sobra 300. Allah, 300 lah. Yang Nabi, 1,040. 1,400. Yang kadaig din, Nabi. Ya. Ina na. Okay. Bali. Ya kamang natin yang yakaturun na kitab sikin sa langit, 4 o 5 o 6. Zabur, Taurat, Injil, Quran, Suhufi Ibrahim, wa Suhufi Musa. Lambita. Yan ang mga situation. Pasal itong mga nabi ay kasupat-supat, itong kanila na balaod, itong mga nasunod nila, itong Japon yang iatag kanilan. Hindi na. Kaya, bali, ubos ng kakitab-kitaban ay turun na di sa dunya, tipon sa Quran. Tipon sa Quran Al-Karim. Kaya, bali, yang Quran, itawag sin Allah asigay, nur, sigaya. Yan yang sigay adi sa dunya, Quran. Kaya, pabila yang dunya kamadagam, minang yagalait kanaan, Quran. Nadang dumamayo geda. Yang madagam ka, pabila yang light kawakan mo. Muna may ito sa life mo. Ya alladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Ya. Ika number 2, Quran usmatul limat tamassaka bihi. Sino yang masunod kanan na ginaranti sin Allah sa di matanak sa dunya. Di matanak sa dunya, di masapal sa dunya. Garanti sin Allah yan. Sino yang matakmag sa Quran, di matanak di sa dunya, di masapal di sa dunya di. Sambat piya kalungan mga ulama, di ketketan sin lupa yang lawasnan.
Di. Di. Ya. Kuning dalil natin. Fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a huda. Fala yadillu. Wala yashqa. Quran na. Allahu Akbar. Sinulong Allah yang masunod matakmag sa Quran. Na la yadillu. Di dalawnan matadi na di sa dunya. Di. Muna yung katadi di makakita. Aw nilonan. Wala yashqa. Ay di na masapad yung life na nasa dunya. Di. 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 Allahu Akbar. Ikadua daw matafsir, di masapad na di sa dunya, wala yashqa, di gyapon masapad sa lukyam. Pabila utaw ya katakma sa. Ya. Yan na. Wa man yabtagal huda fi ghairihi adallah Allah. Sino yang mga dumdum sa umpa mas magyaw balawd adi sa dunya, malabi pa sa Quran, yatadin daw utaw yan. Hindi mahirap yan ya. So, pamamagietikad ko, kaya giskul ko sa abogado. Lumyan yung makakagyaw ka na di sa dunya. Yang balaod yan sa pagkabogado. Yang Quran wa, ya tanak na ka. Ya tanak ka. Pero, yang pinakamagyaw indag, di-base yung Quran. Pero, wapa man, di pa maka-implement. Adi na kita sa temporary yan ni. Balaod. Ya, satu pa, wa mo gyapon pagalaw nga inyan, di base gyapon ang? Di ko masapad asan. Di ko masapad. Pero kung magalawang ka, di man pwede imprimin yung corona, di ka makasapad, mas magyo pa yung balaod sin baryo. Sapad ako. Dalla, yatadin ako. Kaya, yan din Quran, pero di patama ko ang kaysa pagpagod pa natin. Mina. Pasal yang Quran, nagkailangan sa panuan. Yang Quran, balaod. Di may implement ng balaod, way banuanan. Way banuanan. Ya. Ako sa ko yung Nabi Muhammad, yan yung sikreto si pagbakwit ng Jamaica. Pasal, way banuanan Jamaica. Pagdating sa Manila, aw na banuanan, implement na. Satu pa, yang Quran yang kailangan siya, paano? Allahu Akbar. Ako sa ka, ari ka natin, naon mga ustad amigyo, tagilid yang dumduman, lang na mag-implement kita sa sara. Yang question, yang bano akan mo. Ito yung question. Yan din Quran, pero kung ilangan ta makasapad. Way banwa. Way power. Implement mo sa tikato. Naong garanti, adi ka kasuhan na doon sa gobyerno. Nakasuhan ka, naong madakap ka, ibabilanggo ka. Daan ko, danang ito. Allahu Akbar. Minan yang pag-implement sa syara. Yang Quran, syara. Pero yang syara, nagkailangan siya? Bye. Namikaon syara kaway bye. Istambi mo na. Anapan ka muna sa bahay. Di ka magdusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Minamunono yung وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Benar, umikaon bahay. Sakto. Benar, umikaon bahay. Namikaway bahay. Fattakullaha mas. Allahu Akbar. Salam. Ya. Kamang natin lang. Omina na mga matiga, lang muna nga di kita mag-implement. Magunawag yapon ng sambayang nga. Ya kasambayang kita usyang sara din natin implement. Lain yang sara, lain yang ibadat. Lain yang hudud, kayang hudud kailangan power. Hudud ya hudud. Itong pagputol, mga hukuman, yan, kailangan yung power o bay. Yang pag-ibadat, di na kailangan. Mas kinuwin ko, makapag-ibadat ka. Allahu Akbar. Kabasya umadat ang kanatan na matinga, may pagsagal yung ibadat o yung hudud. Nangalaw na di kita mag-implement. Yang hudud, yan yung piyagalaw nga, syariah.
Di ma-implement yan, ya sa tabi na bahay. Ikaw yung tagtumon sa bahay. Ikaw yung presidente. Aun power mo, aun tangki mo. Pag-implement mo, sino yung mga reklamo kan mo? Pasabot ng bayan sa nun, ang Power. Power banwa. Allahu Akbar. Pag-implement mo, away kalakan mo, sino yung magasusuedan? Allahu Akbar. Nami ka mag-implement ko sa way banwa mo. Yari po tiyang kapitan sa sundalo. Yadakap ka, na, ato sa magbutay. Kasi, in-implement mo sa way banwa mo. Allahu Akbar. Kaya, baka magunawa ng pagsambayang, di yan, di kita mapaglamay. Trespassing, di. Kaibadat yan. Bukan, hudod. Kaya, pasal sa dunya, na yung punishment sa agama Islam, dua. Hudud. Hudud na. Yan yung pagputol, pagpatay, yan ang hudud. Lamay ang pikalawang nga tawag doon, hududu syar'iyya, ay ukubatu syar'iyya. Ukubatul syar'iyya. Implement. Ikadua, ukuba punishment, ukubatun kadariyah. Yung ano ukubatun kadariyah? Sakit, tsunami, lindol. Intawag sa asaan, ukubatun kadariyah. Na sino yung magreklamo sa nami ka makalindol? Yasapad yung building. Sino? Pero kung ukubatun syar'iyya, ay malkalintikan ko, may kaway banwa mo. Yan yung klasiyan sin punishment sinulali sa dunya. Ikanambro tawag, syar'iyya. Ibitol syar'iyya, yakan sina, labutan. Yakan sina, aung kawing, patayan. Itong nakapatay, patayang yapon. Intawag kasan, ukubatun syar'iyya. Kaya, nagkailangan sa power. Nagkailangan sa banwa. Kaya, ikadua, ukuba sa dunya punishment, ukubatun kadariyah. Sakit, lindol, tsunami, sunog, intawag asan, ukubatun kadariyah. Punishment sin Allah, away mahimo mo. Yasa tabi ang matarima. May power mo san. Ya sakit ka, uno, makakuan ko sa kamangan mo yung sakit mo. Hindi. Kaya, pero pabila ya sakit ka, ukubatun kadariyah. Ini padatang sinalakan mo, kaong problema mo. Kaya, minang sampol ko kamayo sa al-iman bil qada wal qadar. Mahirap yan explain na o di kayo katagal sa sampol. Arkanul iman apil sa al-iman bil qada wal qadar. Unyang dipiring sa sin qada wal qadar. Badig sa mga usadin mo, unyang may qada wal qadar. Na para ma-clear at agad mo sa practical sample para makamang mayo. Doktor, i-check up ka. Pamaari sa mano siya, i-check up sin? Doktor. Lawan sin doktor, minang mata siyang dugo mo. Intawag doon, kada. Iminsin kada ini declare. Iaon. Sakit mo high blood. Allahu Akbar. Masulat yang doktor sa resita para bilhin mo yung bubong. Yang tawakasan, kader. Kader. Itong pagtanaw, kada. Kada. Yung pagbisita, kader. Kader. Pasal ini kwansin doktor yang uno yang Makabong. eksakto makabung sa sakit mo ito, ini kada, ini declare. Allahu Akbar. Kada, declaration. Doon sin doktor, mataas yung sugar mo. Intawag doon, kada. Doon sin doktor, cancer. Stage 4, wari pagkasa.
Intawa ka saan? Kaba. Long sin doktor, atakat ako sa resita, bili ko sa pharmacy, maintenance, treatment. Intawa ka saan? Kader. Allahu Akbar. Yang pagdating ka natin sa mga sakit, ipadating ng sinolak. Pasal yang sakit, bubong. Next ko kamayo Yang sakit, bubong. Kaya, bago ko iatakan sinolak sa bubong, ang problema mo. Kaon? Ang problema mo. Minan yang akidah. Kaya, pabila yang sukat ko sin sakit, ang problema mo. I-check mo yung pag-ibadat mo, i-check mo yung akhlak mo, i-check mo yung pagdamo mo sa pamilya mo, yan yung problema. Iatakan ka sa sakit, bubong. Kasi yang itu pagkatag sa sakit, itu yung piyakalaw nga, kader. Akasago ya sakit, may kader naan. Kaya, kader na. Mina na. Okay Kaya di na siya pwede. Itimbak na yung sarili naan, may kader naan. Di. Manang ito ka. Karena ketigaman mo yang maat, digabak mo. Allahu Akbar. Satu pa, di matawag ito kader pasal ikaw yung nagbuot-buot. Yang kader, way pagbuot mo. Way pagbuot mo, ito yung kader. So pamayainom ka sa makahilo, yahilo da. Law nan way mahinang kustar, kaya niyang kader ko pala. Kamatayin anak ko yung Allahu Akbar. Di matawag yung kader sa ikaw yung yagabut-but. Allahu Akbar. Yan na. Kailangan daw man yung kailangan magyo ipagkatikan mo asan. Kung di makasukat yung pagkatikan mo sa kader wa katawal kader, di gyapon matalim yung ibadat mo. Di, maski pagsambayan mo di. Mayan na nga yan ya budos. Kadarnan. Allahu Akbar. Nangakadarnanin. Allah, ya ka kuritik kay kabayanan. Ya ka tinawagay. Pagalaw kader. Allahu Akbar. Bus kader. Kaya, yan na. O kaya pabila, baskin yaray pa, di matawag kader yan. Nanga kuya panaw sa way agad mo. Allahu Akbar. Nanga kuya panaw sa way inagad mo. Inisag na sinakami sa miyang bubay, mapanaw sa isanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikaw, ikalinyan mo marip ko, kaya paano ko sa madagam sa way inagad mo? Kaya lupa. Yan ang piyakalo nga. Pakagyaw natin yung pagkatigam natin sa kabawal. Pasal na nga, makakonek mo pa Allah. Yang beken. Beken ang gabakan. Yatay, yatim baka nanakaw. May ustad, kadernan. Way mainang takaido yung baginan. Pala. Dihi. Ito yung kalinyanan. Allahu Akbar. Pero pabila nang wakati kami siya, ikatigaman sinula sa wapa panako manakaw. Ikatigaman dadadaan sinula yang bubay mabudos sa wapa mabudos. Ikatigaman sinula ikaw magkuritak sa wapa kau makakuritak. Na ustad nangawanan sagda. Ikatigaman yung matagabag. Di ka sagdan sinula pasal iatakan kanan sa freedom. Ikaw yung freedom. Kayang pagpili. O ya pili mo yung magkuritak ka sa madagam go. Alam ginolo. Ikaw gyapon niya managot. Kaya yan minana. Minan yang indag natin sa qada wal qadar. Kaya ilikayan mo yung uno masari mo kalinian. Pagliki mo ubus daya hurut yang ubus ang paglika. Ya datang ito yang qadar. Kaya. Oke, ya kamang na. Yang bawag yang istorya. Oke.
Quran. Yang Quran, yan yang kinabuhisin nyawa natin. Yang Quran, yan yang kinabuhisin minang makina, yan yang oil nan. Yang nyawa natin. Yang badan natin, yang oil naan, itong mga pagkain sa lupa. Kaya nga kailangan magkangko sa kanan pasal oil sin. Badan mo yan. Pasal yung badan mo sikod sa lupa. Yang utak mo yan ay agapangsun yung nyawa mo. Sikod sa Allah. Kailangan yang iatag mo ka na oil, sikod yapon sa Allahu Akbar, Quran. O pabila di mo kakasudan yung utak mo, pangatayan mo sa oil sa langit, saan na ko masapad? Magunawa ng makina, itubilan mo sa diesel, itubilan mo sa gasolina, yasapad. Yun ang shortcut nan. Yang multi-cab mo gasolina, itubilan mo sa lana atau tubig. Pagkandar naan, yasapad. Allahu Akbar. Ako sagaw, pamay-shortcut natin, ubus-ubus ng gawakan din utaw sa dungya, awa makatigam sa Quran, sapad. Sapad. Al-Qur'ano yahya bihil ar-ruh. Allahu Akbar. Unen dalil, yang sampul sin niya kabaca sa Quran, uwapa kabaca sa Quran, sampul sin buhi, aw, patay. Hadis. Yang utaw Quran sin utok nan, buhi. Yang utaw away Quran sin utok nan, patay. Ya, pano-pano di sa sirawan, pero patay. Buhi na patay. Allahu Akbar. Kami katanaw natin na rin siya, di ka tumadig yung pataya panaw-panaw. Di natin yapon makakubur ka, buhi. Buhi. Allahu Akbar. Ya, yan yung kanag sin Quran. Kanag sin Quran. Makatag sa kinabuhi. Uno naman yung dalil sa makatag sa kinabuhi. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Lima yuhyikum. Live. Live si pangatayan nyo lang sinulay yung Quran. Live. Allahu Akbar. Kaya, bali uno yung kapatot sin Quran, padulong ka natin. Balikan kwa. O di mo makaatag yung kapatot sin Quran, sa dugay mo adi sa dungya, wa mo makaatag, hujjatun alaik. Yan yung mga indag sa pasada may sa naraka. Quran, Allahu Akbar. Sa alok yaman mga indag yung Quran, pasalaunan, wanan yatag kanakan yung kapatot ko, ya Allah, pasada panaraka. Nami ka magalong-long yung kalamnan. Long sin Allah, Allahu Akbar. Quran. Kaya, natanaw mo yung situation din mga Muslim, yun yung Quran. Ako sagaw, bakang yung kapatut, adik ka natin yung kapatut sinula, di. Kapatut sinula kamang at sunod kapatut sin Quran. Wa natin mamakamang yung kapatut sin taringa, kapatut sin mata, kapatut sin tiyan, kapatut sin aurat. Allahu Akbar. Madaig pasan. Kaya, ako sagaw, ayaw magka-happy di. Dumdumawin, nakatag mo yung kapatut, tatawa. Madaig yung dalil natin na. Yawma yafirrul mar'u min akhi, wa ummihi, wa abi, wa sahibatihi, wa bani. Sa luha kiyama, madagan na yung ama sa asawa, madagan yung ina sa anak, madagan yung anak sa ama o ina. Nanga, di marim magadimanda yung unto kapatot. Lawan din asawa, idimanda tako ba na ko pasal isunto ko mo sa dungyak. Hak!
Ako sa ko, pag kita sinbana, yan yung asawa na madakan, yung may pirul mar'u min akhi wa ummi wa abi. Pasal na nga, di marim sa makamang yang itong hak, awa na makatag. Allahu Akbar. Nabakan na rin minangadi sa dungya, sobra yung kamahal mo sa, kamahal sin asawa pa ba na? Sobra daw man yung kamahal sin abana pa, asawa. Iyang anak, minito gyapon, mahal nan. Maskin din na makaming yung kanan, okay gate, pasal isiyama o si ina. Di, sa adlok yan malain. Maskin tagbibi, sukuton mo. Ama, nangawa mo pagkagyawa yung pangan ko sa dungya. Kaso, bayad ko kanak. Astangan. Allahu Akbar. Yang panganan, si building, na. Magkabas mo. Allahu Akbar. Ready na ko, ama. Kasi sigurado yung anak mo lang na namabayad. Allahu Akbar. Ya. Yung number one, akapatot sin Quran ka natin. Kailangan iatag natin ka para di magasaksi ka natin sa kanara ka natin. Allahu Akbar. Kaya, barikan ko Al-Qur'anu hujjatun laka aw yang Quran pagdating sa Al-Qiyamah maindag yan. Makasaksikan mo sa kasir mo sa suruga o makasaksikan mo sa kasir mo pa naraka. Monono yang pamagi ang makasaksikan natin sa kasir natin sa naraka o di mo makaatag yang haknan. Allahu Akbar. Number na hak sin Quran ka natin. Ayat luwahu haqqa tilawati. Kailangan basahan mo sa eksakto. Eksakto, haqqa tilawatihi. Makalugo yung huruf nan sa huruf nan. Kapatot nan. Kaya, namaday ka. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wa mo makatag yung kapatot sin alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah. Allahu Akbar. Kritikal lah. May ustad, di man ako matigang makabasa. Ipa-training. Allahu Akbar. Said ko sa mga matigam, umununin pagbasa sa yan eh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iyaka na'budu na. Wado man makatag yang haksin ain. Kaya ka na'budu. Bukan iyaka na'budu. Hamzah. Wado. Trespassing daw man yang ain. Yang ain yang Hamzah. Wah. Masukod daw man kung makatag yang haknan. Ha? Maday ka. Ako sa ko kritikal. Allahu Akbar. Yang bubungasan, mag-school. Allahu Akbar. Maskin bismillah kir. A'udzu billah. Nah, wadaw man makasukat ka hamzah ubus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Allahu Akbar. Wado man baka atag yang kapatutin ha, ikambiyon mo sa ha. Allahu Akbar. Na yang kadega di mga Muslim, nothing gain. Ready ka kapag datang palok ya mamang. Nangalaw nanwa mo ako pangadi. Sa itong makaatag mo kanakan yang kapatut ko. Lang mo may oras ba? Way oras ba Quran na pangadian takawa, yabisi ako. Nalaw nan saksiyan ta ko sa manangkaw. Masaksi da kan. Allahu Akbar. Pada. Bukan yan ni tagbibi ang problema. Kaya, labi-labi na sa itong mga mag-imam. Kailangan isure na yang itong perfect yung pagbasanan. Kailangan.
Ako sa kalong sinraswa, ya ummukum akraukum li kitabillah. Kailangan lang sinraswa itong sugun mayo mag-imam, itong perfect yang pagbasa nan sa Quran. Na nga, critical. Allahu Akbar. Critical, mabigkas mo yung Quran sa beken yan. Beken itong pagbigkas ka na. Ubos ng hurupasan o kapatot. Kailangan atag mo. Kung di mo makaatag, bada itong dialog yan, mabadaman ka mo. Ikaw mo, respeto mo kanak. Ako sa kalong sinallahu subhanahu wa ta'ala, utlu ma uhiya ilayka minal kitab. Utlu. Ano yung sini utlu? Basa sa magyolong sinallah, itong yakaturungkan mo. Allahu Akbar. Suratul Ankabut 45. Utlu ma uhiya ilayka. Lawan sinallah Muhammad, basa sa magyawa. Bagan pataka, basa. Warattilil Qur'ana tartila. Allahu Akbar. Malig yung dalil natin. Ankabut 45. Kaya, magyaw yung paghurop, pero sapad yung tingag. Wado man makata kalong sinrasul, basahan mo yung Quran, pakagyawa yung tingag nan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pero kung katamtaman kita. Katamtaman. Basta malugo yung haksin Quran. Makatag mo yung tingag nan siya. Tingag ka. Katiyaw tama-tama. Na nga, elong sin Rasul Salam, Zayyinul Quran bi aswatikum. Fa inna sawtal hasana yazidul Qur'ana hasanan. Allahu Akbar. Pakagyaw mayo yung tingag maywa, pabilang makabasa ka mo sa Quran, pasal, pakadugang sa kakagyaw sin Quran. Allahu Akbar. Managira, kung may kayang mag-imam yung sapad yung tingag, nangayagiman daw man yung menang yan yung kulang. Sa ato pa yan, sapad yung nyat mo. Magyaw yung uro, pero yung tingag ng tingudin, palaka. Nawada. Allahu Akbar. Wada. Allah. Wada. Ya sapad yung nyatin mga jamaah. Dua kidang situasi jamaah. Ya damaan, ya kaike. Wada. Allahu Akbar. Ya. Pakagyaw na. Pakagyaw niyang huruf, pakagyaw niyang suara, haksin Quran yan. Ako sa ko yung Rasul, makakita sa magyaw yung magbasa sa Quran, tawagan nan. Ikot, basa ko sa Quran. Lalu mga saudara, basa ba yang dia katurunkan mo, lalu nagkabaya, kalinang madangag. Kalinang madangag sin Rasulullah SAW. Pamamakakita sa mga magyaw yung pagbasa. Basa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabunagin man ako. Mika, magyaw yung pagbasa mo sa huruf, magyaw pa yung tingag, maskin sang kauras mag-imam, buhay reklamo. Okay, Mika, di pa pakasukat yung huruf, wapay tingag ang magyaw, yung kalinyan mo magsalam da. Nangamayari lang malay pamatang kapakawi ka nan yung katanag yung kay class study sa pag-imam nan. Allahu Akbar. Ya. Kapatod sin Quran, pakagyaw niyang pagbasa nan sa maatag yang itong tagyawid, plus, on. Allahu Akbar. Okay. Number 2. Akapatod sin Quran na kailangan makaatag kanatag nga madimanda sa lokya mayan. Madimanda sa Quran. Number 2, ayatadabbarul Quran wa yafhamu. Sa uriyan sin pagbasa mo sa magyaw yung tingag mo.
Kailangan daw man kapatot sing Quran kan mo yang katigaman mo yang uno yang meaning nan. Uno yang kahandanan. Nami kaya kabasa ko sa tagyawid, magyawang tingag, magunawa ng langgam, di katigaman uno yang ipagalungnan. Wag yan po. Allahu Akbar. Wala mapaham. Allahu Akbar. Wah. Yang Quran ini turun sinula di kanatan supaya natin kadagan pasal balaod. Ha, na praktikal da. Pabila inibut nga balaod, kari mo katigaman, nuni may tabukan mo. Pagpanaw mo, dakop. On balaod pero wakaw makatigam. Wakaw makasunod na nga ay wakaw makatigam. Allahu Akbar. Ito balaod ket jindungya. Balaod jin uto pa. Utaw. Menudo yang balaod sinolari mo katigaman. Yang bajak mo, nara ka. Allahu Akbar. Ako sa kalong sinallah, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal. Yang question, nanga yun na sinola yang balaod, Allamal Quran, Khalaqal. Sa oriyan yang pagbawi sa manusia. Umika at tanaw natin, mas magyaw, Khalaqal insan, Allamal Quran. Yun na yang utaw, bago. Mangibaliktad sinallah. Pasal, yang Quran, yang balaod sinallah, mas mahal ka pa sa badan mo. Pasal umika way balaod, di ka masunod sa balaod, badanggit, way katakan mo. Wa. Sa ato pa, di matawa ka mano siya, pagluko na nila sa dungya, di maagad siya balaod. Di matawa ka mano siya, di. Di matawa ka mano siya. Pasal, itong yun na along sino, yun na yung balaod, pasal pagluko si mano siya, kita na niyang balaod, masunod. No, may kapagluko ng ka, masimay. Di nan, Allah, di masunod, na. Allahu Akbar. Uli may tabukan natin. Magunawan ng sapi, sampung ko kami iabot ang yang engineer sa highway sa don't enter. Do not enter, dangerous. Na yung sapi, tanawon naan, pag simunong pa. Ubos ya. Yaagi. Wa makapanaw sa pila ka dupa. Yahulog, disgrasya, yagatyaw. Pasal wanang katigami yang don. Doon ito. Wanang katigami. Allahu Akbar. Ya utawa original. Pagtanonan sa do not enter. Highway is closed. Na itong utawa unakanan, liko. Law na pasal di kita makagi. Ya katigam. Allahu Akbar. Utawa. Ya katigam aun. Satu pa original Utaw. Itong sapi o karabaw. Diretso. Yahulog. Allahu Akbar. Ratanawa doon yung mga utaw. Haram yan na harama. Launsin utaw ay mahinang ta. Easy money. Allahu Akbar. Pero katigamanan yang haram. Pero yasin Japon. Ono, ay magunawan ng sapi. Allahu Akbar. Mas magaw pa yung sapi ka, makaminsagin mahulog, di na yun mabarit. Di na yun. Yung sapi papa makaagi sa yahulog, bus iya kalintas. Pagkita na sa ato yahulog, di na yun yung masaid. Di na yun masaid. Yung sapi. Yung utaw. Barik-barik. Allah. Balhum adal. Long sinala. Yang mano siya, mas magyaw pa yung aka si sapi. O rin makatigam sa Quran, mas magyaw pa yung sapi. Kaya ang sapi makatay masarap. Yang mano siya, katayon mo. Allahu Akbar. Kaya, yan yung number one, akapatot sing Quran kanatan, kailangan mapaham mo. Allahu Akbar. Praktika dagit. Adi dagit sa pagsambayang. Lain yang kondisyon sin utaw ay agabatya sa patiha, katigaman na niyang meaning sin
Patiha o itu utawa ya kawa sa Patiha way katigam sa Patiha. Lain mawat yang diferensya. Mawat yang diferensya Allah. Itong di matigam sa Patiha sa mining, minang yak pabalang kayo. Itong matikaman yung mining. Ikhlas yun. Ako sa yun sa haram, madagang magkitaw makatiyaw. Basta ikatikaman niyang. Ang mo matigam mo, ikapabalang da. O ikatigam nan sa itong niyawasa. Allahu Akbar. Yeah. Okay, number 3. Kapatot sin Quran kanatan supaya kita mayo dinan saksiya padagsa naraka. Number 3, ayat tamassaku bil Qur'ani wa ya'malu bima ja'a fihi. Kailangan sa urian sin pagkatigam mo, sunudun mo yang itong ikatigaman mo. Apya galongnan. Pasal yang Quran asan yang minang light sa stop, green yang meaning go. Yang pula yang meaning stop. No mika pula go, ay madisgrasya da kau. Pasal yang meaning wako sunod siya. Balaod. Allahu Akbar. Na yan yang green halal. Yang red haram. Na red, alam mo, way pakialam mo sa red. Go. Disgrasya. Kabanggaan. Yadakap. Na nga. Ay, wakaw sunod siya. Okay, ya sunod ka sa green. Ang pa ko nagko, way dakap. Tuloy-tuloy. Allah. Yan ang mga practical example, mga kalumunan ko sa kami. Long Allah subhanahu wa ta'ala, unilong Allah, pastamsik billadhi uhiya ilayka, innaka ala siratim mustaqim. Ya. Pastak suratul Zukhruf 43. Pastamsik takmagi, long Allah Muhammad. Takmagi Muhammad, yang itong iniatakan mo balaod. Pasal long Allah, yan yang dana maturid. Suratul Ankabut, Zukhruf 43. Ya. Pastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratim mustaqim. Ya. Akapatot sing kurang kanatan ayuta jurubihi ma'allah. Pora, kailangan yung Quran i-business mo. I-business mo. Unin sin i-business, ipagtinda mo. Pag-business ko sa Quran, uning business yung Quran, kada batihan mo, kada hambok ka huruf, 10 ka, magyaw. Kada mabasa ko sa huruf, 10 ka, kada huruf, 10. Allahu Akbar. Pagnegosyo ko sa Quran, bakit yung pagnegosyoin, magpasukay ka sa pagbasa. May makamang kita kay atay. Pabasahan sa Quran, atakan kayo sa 5 gatos. Sadaka. Hindi bakit ito. Gabi, pagbasa ko sa Quran, atau ay makakita kan mo pagbasa ko sa Quran, negosyo yan. Negosyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nga, kada suruh mampu. Allahu Akbar. Balik-balik kita kayak yang kulhu Allahu ahad, nabilangin number huruf singkulah, pilih kekejauhanan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya ka pano-pano, ya ka Patiha. Alhamdulillah, ya ka negosyo. Allahu Akbar. Bakit pa kailangan yung ubus ng itong recite mo? Patiha. Ya ka tinda sa mani. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya ka tinda. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ya ka tinda. Allahu Akbar. Yan yung piyagalaw nga. Kailangan sa Quran, inegosyo mo. Allah, sino inakan mo sino yung pagbintahan mo? Allah. Bukan mga utaw. Allahu Akbar. Negosyo ko sa Allah yang katapat mo. Basayang Quran na mas kinuway makadangag. Ikogate sa mga asan, ipat ko sa mga kanding, mga sapi, pagbasa ko sa Quran.
Allahu Akbar. Kada sambung ka sarap. Sambung. Allahu Akbar. Ulanin. Kaya. Yang pagnegosyo sa Quran, pagbasa sa Quran. Number 2 sa pagnegosyo sa Quran. Pabila basahan mo yung Quran, steady. Asan mapuno yung magkagyo yung daragyat mo di sa dunya. Sampai sa alokyam. Yarfa'ul daragyat. Qaulu subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daragyat. Allahu Akbar. Asan mabigining atakan kasi na Allah sa dignity di sa dunya. Pabila yang kalidian mo yang Quran. Atakan ka sa dignity. Allahu Akbar. Ako sa ko yung mga sahaba matanglanan ko ka makapagsukat mo sa daan, yakalonglong. Nanga yakabasa sa? Ato sa Madina, di katigaman yung mga bahay si mga sahaba ka, way ilaw. Way ilaw. Way pelait. Na mga bahay nila, mga kwan gate. Minang ibutang gina mga bukul magyaw mga bahay. Allahu. Minang mga tulda gate. Katigaman gate yung bahay, nan. Umikaunting yakabasa sa Quran. Bahay. Bahay. Allahu Akbar. Na doon. Katigaman mo bay kapasa on rock. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Launci mga takayaman na yakatu sa Madinah. Di namin katigaman yung mga bay sa Madinah pasal madugam. Pero katigaman namin yung bayan ni madugam namin na magbasa sa Quran. Quran. Tingag bayan. Tingag bay daw ba yan? Allahu Akbar. Ya. Yan na. Okay. Number 3, pag negosyo sa Quran, ana pa yung Quran sa pagdalok kiyama, yan yung magkamangkan mo sa mahsyar. Sa paa. Pabila yung uto adi sa dong ka ganahan makabasa sa Quran, laong din Rasulah, magsapat ka na yung Quran sa lokyama. Una mauwi na sa paayan, ito sa 50,000 yaga indag kita sa mahsyar. Allahu Akbar. Anapa jing Quran itong yaga batya ka na di sa dong yan, anapa da, wenda. Asa itong pagbatya piya kalago kami, magyaw yung tagyawid, magyaw. Tingag, iskulanan, idangag na niyang meaning. Anapa jing Quran. Adikaw, daan ko sa drill. Silunganan. Kaya, yan yung piyagalunga, yashpa'ul Qur'anu li sahibihi yawmal qiyamah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Basama yung Quran, pasal pagdating pa alaw kiyama, anapang kamo, kasapatan kamo sing Quran. Allahu Akbar. Kaya, number 4, pag negosyo sa Quran, anapa yang pabutangan kasi ng Allah sa kita kamo sa yang mga kwansin dabo atakan sa corona. Sangunan sa corona. Marim kamo sa alokya, matawagan kamo sa stage kalong chinol atagi may usa. Na yang corona long si Nabi Muhammad mas bagyo pa sa dunya. Allahu Akbar. Atakan. Nalaon sin mga malaikat ya wala kulang pa kuno, kulang pa. Allah. Kulang pa yung corona. Nalaon sin Allah pabasama sa Quran. Kaatakan ko sa daragyat unyang bilangan sin ayat mabasanan ito yung daragyat na sa surga. Allahu Akbar. Kadaig na memorize na nalaon sin bilangan mo yung ayat pila ayat tinabasanan. May 1,000, may ato sa 1,000 ka daragyat. Allahu Akbar. Launsin mga malaikat, ya Allah, kulang pa kuno. Kulang pa. Launsin Allah, uning kalinanan. Basta kulang pa kuno. Nalo pagalungan mayo kanan, yang di ko dadamanan, mahal ko da sa lama-lama.
Allahu Akbar. Quran. Kaya, ako ini gusto natin yung Quran. Kaya, number 5. Apag negosyo sa Quran. Inangay ang sarili mo sa mainang pamilya sin Allah. Pamilya sin? Allah. Ahlullah. Pamilya sin? Allah. Di ka maaari sa pamilya ka sin Allah. Pabila makasud ako sa pamilya sin Allah, sino pa yung magkakayakan mo magminasak? Yang pamilya sin Allah, itong ganahan magabatya sa Quran. Ahlul Quran, longjin Rasulullah. Yan yung pamilya sin Allah. Kaya, number 5, kapatot sing kurang kanatan. Number 5, ay yata'addabu bi adabihi. Yabatya mo sa mga magyaw. Kaya, uno pa ikadua. Uno ikadua ito. Iyapahim mo. Ikatigaman mo yang. Meaning, kaya, uno pa ikatulo. Itakmakan mo. Itakmakan mo igabok mo yang. Kalinanan. O kaya, uno yang number 4. Ini negosyo mo. Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung number 5. Ay ta'addabu bi adabi. Implement mo sa adat mo. Unyang kalinan singkuran na adat, ito yung pagkadata. Allahu Akbar. Adab. Ako yung si Aisha Yasubo, Yusuf, yung adat si Nabi Muhammad. Yung tubag nan, khulukul Quran. Allahu Akbar. Yang adat nan, Quran. Unyang piyagalawangan singkuran, ito yung adat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, number 6. Ayata'ahadu bil Quran. Kailangan sa Quran, alaw-alaw basan. Di pwede on maagya, alaw di mo mawasa. Pasal, yang Quran, na makin magunawa ng music, katawa, news. Kailangan, kada alaw, uketan mo. Kada alaw, uketan mo. Pasal, ang Rasulullah, sobra pa sa ibil. Apabila makabuloy, madakan. Ya, natisting ba? May recite sa Quran. Sangkalaw kayo dari maka-review. Madeg yung matanak. Madeg yung matanak. Maski kita alaw-alaw, ya kapatya kita patiha, o yan, di na katigaman yang sumpesin Geril Magdubi alahin. Allahu Akbar. Nanga ito recite na launan kagabi, nangan ikaringawanan. Yan yung situation yung Quran. O di mo istidi basahan, mapanaw. Allahu Akbar. Bukan magunawa ng history, sini, pagsun mo pa sini, paglugwa mo, butawan sa opening, sampai sa katapusan, recite mo. Maskin pila alaw, recite mo. Kaya, sa daw, ya kapikit yun, recite mo, sini. Pero yung Quran, recite mo yung hangkasura. Sangkalaw kita di mo i-review, matanga. Yan yung style sing Quran, Imam. Kailangan sa alo-alor. Yan ang biyagalong at ta'ahudu bil Quran, bil kira'ah. Ta'ahud ini, kailangan alo-alaw, basahan mo yung Quran. Kailangan. Kaya, number 7. Last. I-training natin implement yang itong mga hukuman naan. Kung may kawapay bayan naan, adi kayo sujin baita. Imam, di natin ilugwa. Ito mga katigaman natin na kalinan ng Quran, natistingan natin mag-implement sa badan natin, pamilya natin, supaya magbarakat. Itong mga kailangan sa lugwa, kailangan sa power, istabi mo na. Pasal di kita usipan sinol, nangawa maka-implement. Di. Katigaman sinol yang, di pa kaya. Di pa kaya. Kaya, di ka usipan sinol, nanga ito ako makapaindag sa pagputo sa 5. Di ka usipan sinol, yang katigaman na yung di ka makakaya. Allahu Akbar. Kaya, katigaman sinol Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, itong
Mga piagalungan na kaya natin implement, ano yan? Sambayang, puasa, magyo yung adat mo. Kaya mo yan. Di na kailangan yan yung own security, own banwa. Di kailangan. Kaya mo na implement. Asan usipon ka? Asan usipang kasal? Usipang kasal. Usipang kasal pasal? Kaya mo. Ito pag-implement sa putol, patay, labot sina. Di ka usipon dyan lo, kakatigaman dyan Allah, kailangan yang aon banwa mo. Allah. Ang power. Allahu Akbar. Kailangan. Kaya yang syarat sin pag-implement sa hudud, aon banwa, aon power. Yan yung syarat. Pabila implement mo yung hudud sa way banwa mo, way power mo. Ikaw ay yung mabilanggo, madagap ka. Kaya, na yung agama Islam, katiga mo gay sa hukuman, syara, wa mo ba maka-implement, aon da pahalam po Allah subhanahu wa ta'ala. Aon da pahalam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, yan yung haksin, Quran, kanatan, malintas kita mayo, salong sin Allah, hujjatun alaika. Hujjatun alaika. Makasaksi ang Quran kan mo sa kased mo sa, naraka. Okay? Ito number 6, yata ka doon? Ano yan? Number 6? Number 6. Ano yan? Number 7 may halas ka mura. Yata ka doon ito? Number 6. Musik. Yata ka doon? Yata'ahadu bil qiraah. Yata'ahadu bil qiraah. Okay, bil qiraah. Okay dah. Yang ada sa una ng kapuan. Yata'ahadu bukan minan. An yata. Yata'ain. Ay. Ini hamzah ya. An. Okay. Wassallallahu ala khairi khalqi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.